या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली, हम तुम्हारे सब गुलाम। शहीद करबला या शहीद करबला, या शहीद करबला या शहीद करबला, या शहीद करबला या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला या शहीद करबला। आपका गेला बेला यल्ली 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 यल्ली, आपका गेला बेला आपका है सब इमाम, आपका गेला बेला आपका है सब इमाम। या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली, हम तुम्हारे सब गुलाम। शहीद करबला या शहीद करबला, या शहीद करबला या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला या शहीद करबला, या शहीद करबला शहीद करबला। सर कटाया आपने यल्ली 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 यल्ली, सर कटाया आपने, पैर लुटाया आपने, सर कटाया आपने, लुटाया आपने, करबला के गोद में, करबला के गोद में खून बहाया आपने। शहीद करबला या शहीद करबला, या शहीद करबला या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला या शहीद करबला, या शहीद करबला या शहीद करबला, या शहीद करबला शहीद करबला। आयर सोनर मानी कामर, आयर सोना 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 आयर सोनर मानी कामर, आयर सोना। कादिशनाया मरी कोडे तोके पहुंचो माय बॉडी, कादिशनाया मरी कोडे तोके पहुंचो माय बॉडी, पाटे फरमाया आयर सोनर मानी कामर, आयर सोना आयर सोनर मानी कामर, आयर सोना आयर सोनर मानी कामर, आयर सोना आयर सोनर मानी कामर, आयर सोना। চারিদিকে খুশির মাতন ওঠে মক্কা শহরে, নবজাত শিশু নবী কাঁদছে ঝরে ঝরে, উম্মাত উম্মাতি বলে নবী কাঁদছে মায়ের কোলে, উম্মাত উম্মাতি বলে নবী কাঁদে মায়ের কোলে, কি হবে যেও আয়ের সোনার পানি কামর, আয়ের সোনা আয়ের সোনার পানি কামর, আয়ের সোনা আয়ের সোনার পানি কামর, আয়ের সোনা আয়ের সোনার পানি কামর, আয়ের সোনা। কাদিশনায়া মরি কোডে তোকে পৌঁছো মাই বডি, কাদিশনায়া মরি কোডে তোকে পৌঁছো মাই বডি, তোকে পাটে তোর মায়া আয়ের সোনার পানি কামর, আয়ের সোনা 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 আয়ের সোনার পানি কামর, আয়রে সোনা। দুটো হলো বাকি রইলো বুড়ি আর আশার প্রদীপ। গাইবো আশার প্রদীপ, লিরিক্স আছে বার করে একটু লিরিক্সটা দাও। ঠিক আছে, এই গজলটা গিয়ে আমি হাবিবুল ভাইকে দেবো, ওনার একটা ফরমাইশ শুনে গাইবে। আমরা তারা কাজ করি ভাই, এই গজলটা গিয়ে আমি শেষ গজলটা গিয়ে নিই, তারপর তুমি কে শেষ করো, সবচেয়ে বেটার হবে।
আমি আছি, কিন্তু আমি শেষ করে দিই, যেহেতু আর ভাল লাগে না ভাই, বাড়ি যেতে হবে। হ্যাঁ, তো ওটা তুমি গাও, আমি শেষ করে নিই। হ্যাঁ, তোমরা ওরকম করো না, দেখো আল্লাহর কিরকম করো না, কষ্ট হচ্ছে আমার। আচ্ছা দাও, একটু সাউন্ড দাও। আশার প্রদীপ গুলো লিরিক্স পেয়েছিস?